श्री गणपती स्तोत्र. श्री गणेशाय नमः. नारद उवाच. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्ताव्यासंस्मरे नित्यं मायुकामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्ष गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठमं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति द्वादशे तु गजानना. द्वादशेतानि नामानि निस्सन्ध्याया पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं. जपेत गणपति स्तोत्र षड्भैर्मासं फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः. अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यस्य लिखित्वा या समर्पये तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः. इति श्रीनारदपुराणे संकटनाशनं गणपतिस्तोत्रं सम्पूर्णं. श्रीकृष्णार्पणमस्तु.